स्वागत तो करो हमारा। सुधी देशबासी बंधुगण वेलकाम टू दक्षिण डम्बुर कोला मधुबन मत्स्य समिति क्लाबेर परिचालनाय आगामी 18 आश्विन सार्वजनीन श्री श्री गंगा माয়ের पुजो उपलक्षे सबारे करी सादर आमंत्रण। DJ संजय स्टेटस सेंटर इच्छाबारी से ও 19 আশ্বিন রাত্রি 9 ঘটিকায় থাকছে মনোরমা নৃত্য ঝঙ্কার। DJ संजय स्टेटस सेंटर इच्छाबारी से डाउनलोड साइट DJ बारू। এবং 20 আশ্বিন রাত্রি 9 ঘটিকায় থাকছে 1431 সালের সেরা সামাজিক যাত্রাপালা পরিবেশনায় রঙমহল অপেরা শকুনির চালে সংসার জলে। ভিলেন বাবলু পয়রা, নায়ক কুমার চন্দন, নায়িকা শর্মিলা মুখার্জি।